ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମଭାବର ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି ସର୍ବସମଭାବର ସୂତ୍ର ଜାଣିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜାଣିଥିଲେ ବାହୁ 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 ଯଦି ସମାନ ହେଇଯିବେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟା ସର୍ବସମ ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯଦି ଦୁଇଟା ବାହୁ ସମାନ ଥିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କୋଣ ତା ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବାହୁ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କୋଣ ଯଦି ସମାନ ଥିବ ବା ସର୍ବସମ ଥିବ ତା ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଆମର ସର୍ବସମ ହେବ। ତ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଦୁଇଟି କୋଣ ସମାନ ଥିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାହୁ ସମାନ ଥିବ ତାহলে ଆମର ତ୍ରିଭୁଜ କିଭଳି ଭାବରେ ସର୍ବସମ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏଇଟାକୁ ନିଜେ କରି ଦେଖିବ ହେଲା। ମୁଁ ଖାଲି ତୁମକୁ ସୂତ୍ରଟି ବୁଝାଇ ଦେଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଆକୁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜେ କରିବ। ଦେଖ, କରିସାରିବା ପରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବାହୁ ହେଲା, ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଏକ ବାହୁ ଓ ସେହି ବାହୁ ସଂଲଗ୍ନ କୋଣଦ୍ୱୟ ଅନ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ବାହୁ ଓ ତାହାର ସଂଲଗ୍ନ କୋଣଦ୍ୱୟ ସହ ସର୍ବସମ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହେବେ। ସର୍ବସମତାର ଏହି ସର୍ତ୍ତକୁ କୋଣ ବାହୁ କୋଣ ବା ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବା କୋ ବା କୋ ବୋଲିକି ଆମେ କହିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବା ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବା କୋ ବା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ କୋ ବା କୋ ହେଲା। ଏ ତିନିଟା ସୂତ୍ରକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ବୁଝିପାରିଲନି? ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାହୁ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ବାହୁ ଏବଂ ସେ ବାହୁ ସଂଲଗ୍ନ କୋଣ ଦୁଇଟା ଯଦି ସର୍ବସମ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜର ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାହୁ ସହିତ ଇଏ ଯେଉଁ କୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାହୁ ସଂଲଗ୍ନ ଦୁଇଟା କୋଣ ଯଦି ସର୍ବସମ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବେ ନା ସର୍ବସମ ହେଇଯିବେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ତିନି ନମ୍ବର ସୂତ୍ର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆগে ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ, ମନେକର ଏ ସି ବାହୁ ସହିତ ପି କ୍ୟୁ ହେଉଛି ସର୍ବସମ, ଇଏ 6 ସେମି ଇଏ 6 ସେମି। ତ ସି କୋଣ 35, ଆର କୋଣ ହେଉଛି କ'ଣ 35। ତାପରେ ଏ କୋଣ 85, ପି କୋଣ 85। ତ ଏଇଟା ଇଏ ଦୁଇଟା କୋଣ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସର୍ବସମ, ଦୁଇଟା ବାହୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବସମ। ତାହେଲେ ଆମର ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ସହିତ ପି କ୍ୟୁ ଆର ତ୍ରିଭୁଜ ଆମର ସର୍ବସମ ହେଇଯିବେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 9.6 ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି? 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରକୁ ଦୁଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ଡି ଇ ବାହୁ ହେଲା, ଡି ଇ ବାହୁ କାହା ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି ଏପଟରେ ନା ପି କ୍ୟୁ ବାହୁ ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି। ଏପଟେ ଡି ଇ ଏପଟେ ପି କ୍ୟୁ ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି, ଠିକ୍। ତାପରେ ଏପଟରେ ଏମ୍ ଏ କୋଣ ଯେଉଁ ଇ କୋଣ, ଏପଟ ତ୍ରିଭୁଜର ଇ କୋଣ ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏପଟରେ କ୍ୟୁ କୋଣ ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି ହେଲା। ସେ କହୁଛି ଅନ୍ୟ କେଉଁ କୋଣଦ୍ୱୟ ପରିମାଣ ସମାନ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜଦ୍ୱୟ କୋ ବା କୋ ସର୍ତ୍ତରେ ସର୍ବସମ ହେବ। ତ ଆମେ ଏଇ କ୍ଲାସରେ କୋ ବା କୋ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଟି ପଢ଼ିଲେ, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସମାନ ବାହୁ ରହିବ ତା ସଂଲଗ୍ନ କୋଣ ଦୁଇଟା ଯଦି ସମାନ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସର୍ବସମ ହେଇଯାଏ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏପଟରେ ଆମର ବାହୁ ଦେଇଦେଇଛି କିଏ ନା ଡି ଇ। ତ ଡି ଇ କି ଲାଗିକିରି ଏପଟରେ ଇ କୋଣ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି, ମାନେ ଡି କୋଣର ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ଏପଟରେ କେଉଁ କୋଣ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ ନା ପି କୋଣ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ହେଇଗଲା, ତ୍ରିଭୁଜଟି ଆମର କୋ ବା କୋ ସର୍ତ୍ତ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଯିବେ ସର୍ବସମ ହେଇଯିବେ। ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜଟି ଆମର କିଏ କିଏ ହେଇଯିବେ? ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଏପଟେ ହେଇଯିବ ଏଫ୍ ଇ ଡି କୋଣ, ସରି ଏଫ୍ ଇ ଡି ତ୍ରିଭୁଜ, ଏପଟେ ହେଉଛି ଆର୍ କ୍ୟୁ ପି ତ୍ରିଭୁଜ, ଏ ଦୁଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବେ ନା ସର୍ବସମ ହେଇଯିବେ। ବୁଝିହେଲା? ଆଗକୁ ତୁମେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ଲେଖିବ। ଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଲେଖିଦିଅ, ତା ନାଁ ଲେଖିଦିଅ ଏଫ୍ ଇ ଡି ତ୍ରିଭୁଜ ସହିତ ଆର୍ କ୍ୟୁ ପି ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ହେବେ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଲା 1 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର, ଇଏ କେଉଁ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗଲା? କୋ ବା କୋ ମାନେ ଦୁଇଟା କୋଣ ଗୋଟିଏ ବାହୁ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବା ତିନିଟା ବାହୁ ସମାନ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଲେ ଦୁଇଟା ବାହୁ ସମାନ ଗୋଟିଏ କୋଣ ସମାନ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କୋ ବା କୋ ମାନେ ଦୁଇଟା କୋଣ ସମାନ ଗୋଟିଏ ବାହୁ ଯଦି ସମାନ ହେଲା ତାହେଲେ ସର୍ବସମ ହେଇଯିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର, ଦେଖ ଦେଇଦେଇଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟା କୋଣ ଦେଇଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ବାହୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଓକେ, ତ ଦେଖ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ପି କୋଣ ୱାଇ କୋଣ ସହିତ ସମାନ। ଦେଖ ପି କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ? ଦେଖ 35, ୱାଇ କୋଣର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 35। ତାପରେ କ୍ୟୁ କୋଣ ଜେଡ୍ କୋଣ ସହିତ ସମାନ, କ୍ୟୁ କୋଣର ମୂଲ୍ୟ 65, ତାପରେ ଜେଡ୍ କୋଣର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କେତେ 65, 35 35 65 65 ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମର କେଉଁ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଦି ସମାନ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ପଢ଼ିଲେ କୋ ବା କୋ ଇଏ ସର୍ତ୍ତଟିକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଦେବ।
ताल देख ये जो कोण दुईटा कौ बाहु सहित लागिक अच्छी प्रथम त्रिभुज हूँ पी क्यू बाहु सहित द्वितीय त्रिभुज हूँ वाई जेड बाहु सहित है जदि पी क्यू बाहु सहित वाई जेड बाहु जब सामान होगा ताल त्रिभुज द्वय कौन है सर्वसम हो ओके तो यहाँ गला तापर देख 3 नंबर मध्य दुईटा त्रिभुज सृष्टि है देख 3 नंबर कौच पार्श्वस्थ चित्र में क्यों त्रिभुजर त्रिभुजद्वय सर्वसम और सर्वसमतार शर्त को लिख आम शर्त को ये चिन्हट करवा ताले आमको ये दुईटा जिनस जना पड़ुचे जे डी कोण सहित बी कोणटा सामान अच्छी एटा 95 एटा 95 ता सहित डी ओ बाहु सहित बी ओ बाहु आम सामान अच्छी ये दुईटा जिनस आम जना अच्छी ताले ये देख ये बाहु जब सामान होगा ये कौन परस्पर को छेद कर ये जो ओ कोण परस्पर कौन हो सामान हो ताले एटा हूँ गोटे बाहु ये बाहु हूँ सामान ताले गोटे बाहु आसला दुईटा कोण आसला ताले आमर को शर्त अनुसार ये सर्वसम हो त्रिभुजटी आमर यहाँ हो को बा को शर्त अनुसार यहाँ कौन हो ना आमर समांतर जो सर्वसम है तापर देख 4 नंबर क्वेश्चन देख कौच यहाँ टे भल भाव लक्ष्य करूँ यहाँ टे कन्फ्यूजन हो पारे कौच पार्श्वस्थ चित्र रे ओ क्यू एक्स है क्यू एक्स कौन करना पी क्यू आर ये जो कोणटी अच्छी कौन कर पी एस आर ये जो दुईटी कोण कौन कर समद्विखंड करुच्छे माने समान दुई भाग विभक्त करुच्छे ओके तापर कौन कौच ना क्यू आर एस त्रिभुज है क्यू आर एस त्रिभुज माने तलपट त्रिभुज तापर क्यू पी एस त्रिभुज सर्वसम कि से हम पचार सर्वसम कि जदि सर्वसम तुमको लगुच तेरे क्यों सर्वसमता शर्त एठारे प्रযোज्य कह है तो भल भाव लक्ष्य कर जेहेतु समद्विखंड करिछि माने गोटे कोण एटा 90 डिग्री हम ना ना क्यूटा 90 डिग्री जिते हम 90 डिग्री मैंने अधा करदे 45 ओके तो देख ये भल भाव लक्ष्य कर ताहले एटा यदि आमर कौन गोटे कोण सामान हो जाउछि है यहाँ हूँ 4 नंबर प्रथम लक्ष्य कर यहाँ हूँ क्यू आर एस तापर क्यू पी एस है तो यहाँ कौन होती ना यहाँ समद्विखंड कर समान दुई भाग में विभक्त हो जाए ताले ये लक्ष्य कर यदि समान दुई भाग में विभक्त हो गला आम जो त्रिभुज को देदेबा ताले एटा को बा को अनुसार कौन हो आमर शर्तटी रही क्यू कोण कि जो पी क्यू आर को ये सामान दुई भाग ताले ये दुईटा कोण सामान ता सहित पी एस आर आपको सामान द्विखंड करुचे ये दुईटा आमर कौन हो ना दुईटा कोण सामान हो ताले साधारण बाहु किए होती साधारण बाहु दुईटा को लगे किए किए अच्छा ना क्यू एस हूँ साधारण बाहु ताले को बा को ये शर्त अनुसार ये कौन सर्वसम है बुझिपार बुझिपारानी क्लियर हो तो ये जो क्यू कोण एपटर क्यू कोण सहित सामान हो एपटर एस कोण एपटर एस कोण सहित सामान हो माने मुझे तुमको कहबी एपट्रे प्रथम उपरटा कहीदे है प्रथम एस क्यू पी कोण सहित एपटे एस क्यू आर कोण सर्वसम बाहु साधारण बाहु हूँ क्यू एस ये हूँ साधारण बाहु तापर एपटे जब आम नहीं जावा ऊपर पी एस क्यू कोण सहित आर एस क्यू कोण सामान हो दुईटा कोण सामान गोटे बाहु हूँ साधारण ताला आमर कौन हो को बा को शर्त अनुसार यहाँ सर्वसम हो तापर तलू गोटे लाइन कौच त्रिभुज पी क्यू एस एवं त्रिभुज आर क्यू एस मध्य क्यों तीन जोड़ा अंग सर्वसम हेबे से कौच क्यों तीन जोड़ा अंग सर्वसम हेबे ताले यहाँ हूँ कौन को बा को शर्त अनुसार सर्वसम हो गले ताले आम कहीपर बाहु हो जाऊँगी किए क्यू एस हो बाहु तापर आम कोण हो जाऊँगी क्यू कोण सहित एपटे क्यू कोण एस कोण सहित एपटे एस कोण आपको आम लिखिदे ओके तापर देख लास्ट क्वेश्चन हूँ 5 नंबर क्वेश्चन देख डाण पटे गोटे चित्र अच्छी से आम कौच पार्श्वस्थ चित्र रे एन एम ए पी ऊपर कोणटा समद्विखंडक एम ए के माने समान दुई भाग में विभक्त कर दूँ एवं एम ए के
एम ए आउ के एन ए पी की कौन कर 90 डिग्री है। कारण दर्शाओ क्यों त्रिभुज द्वय सर्वसम लेख। ताले एटा को सूत्र अनुसार होचे आमे आगे देखिदेबा है। जेहेतु एटा कौन होची ना आमर एन एम ए पी की ये सम द्विभाग कर माने एठी गोटा कोण सृष्टि दुईटा कोण समान हो जिवो। तापर एन ए पी आगु सम द्विखंड कर एम ए के ये जो रेखाखंडटी ताले ये जो के कोण दुईटा कौन हो जाउछन्ते हमर समान हो जिवे। ताले साधारण बाहु के हो गला ना एम ए के हो जाउछि साधारण बाहु गोटे बाहु रहउछि। ताले एठी मध्ये को बा को शर्त अनुसार ये त्रिभुजटी सर्वसम होउछन्ते। ताले को दुईटा त्रिभुज सर्वसम होउछन्ते ना एम ए के एन ए सहित एम ए के पी कोण सर्वसम हो जिवे। ओके तो ये भाया बुझे। तो आम तीनटा सूत्र भल भाव जापर प्रथम दिन जानले बा शर्त द्वितीय दिन जानले बा को बा तो आज क्लास आम जानले को बा को है। तो ये तीनटा शर्त को आम भल भाव जानले। तो आज क्लास आम अभ्यास कार्य 9.6 को आलोचना कले। तो आ गोटे मात्र अभ्यास कार्य अच्छी 9.7 तो ताको आलोचना कर सारापर आमर चैप्टर नंबर 9 प्रतिसमता और सर्वसमता चैप्टर पूरा संपूर्ण रूप में कंप्लीट हो। तो तापर आम गोटे आउट नुआ चैप्टर को आरंभ करा है। तो आज क्लास को एंड करवा। जब कौन प्रकार डाउट अच्छी तो मत कमेंट कर जन है।